பிரச்சனையை நீ பூமியில் நின்று நோக்கരുത്. நீ தரையில நின்று பார்க்க கூடாது. പറഞ്ഞേ, சொல்லுங்க. நீ உலகத்தில் நின்று கொண்டு நீ பிரശ്നത്തെ കാണരുത്. உலகத்துல நின்று கொண்டு நீ தரையில நின்று பிரச்சனையை பார்க்க கூடாது. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. உலகத்தில் நின்றுകൊണ്ട് உலகத்திலே நின்று கொண்டு நீ பிரശ്നത്തെ നോക്കരുത്. பிரச்சனையை நீங்கள் பார்க்க கூடாது. വാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് வானத்திலே நின்று கொண்டு നീ താഴത്തെ പ്രശ്നത്തെ നോക്കണം. நீ கீழே இருக்கிற பிரச்சனையை பார்க்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നീ ഉലകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് நீங்கள் உலகத்திலே தரையில நின்று கொண்டு നീ സർപ്പത്തെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് சர்ப்பத்தை நீங்க பார்க்கிறதுனாலதான் നീ പേടിച്ച് ഓടിക്കളയുന്നത്. நீங்க பயந்து ஓடி விடுகிறீர்கள். നീ വാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നീ സർപ്പത്തെ കണ്ടാൽ, நீங்க வானத்திலே பறந்து கொண்டே சர்ப்பத்தை பாப்பீங்கன்னா നീ പറയും, நீங்க சொல்லுவீங்க, ഇതെന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ ചതയാൻ പോകും. இது என் காலுக்கு கீழே நசுக்கப்பட போகிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വടപ്പണനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ, ஆமென், ഞാൻ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ, நான் இந்த வடபழனி தேசத்துக்காக ஜெபிக்கும் போது ഒരു വലിയൊരു സർപ്പത്തെ ഞാൻ കണ്ടു. ஒரு பெரிய சர்ப்பத்தை நான் பார்த்தேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, இந்த கூட்டம் ஆரம்பிக்கிறதற்கு முன்பு അതിനൊരു വെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. அதுக்கு ஒரு வெட்டு கிடைத்திருக்கிறது. ഒരു വെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ஒரு வெட்டு அதுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. സീരിയസ്ലി, உண்மையா സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സർപ്പത്തിന്, சபைக்கு விரோதமாய் நின்று கொண்டிருக்கிற சர்ப்பத்திற்கு ഒരു ആഴത്തിലെ മുറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ஆழமாய் வெட்டுப்பட்டிருக்கிறது. Name of Jesus. ஹல்லேலூயா. ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ இந்த கூட்டம் முடியும் போது ആ സർപ്പത്തിന്റെ തല നമ്മൾ അങ്ങ് വെട്ടും. அந்த சர்ப்பத்தின் தலையை நாம் வெட்ட போகிறோம். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, சபைக்கு விரோதமாய், നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി, குடும்பத்துக்கு விரோதமாய், നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി, தலைமுறைக்கு விரோதமாய் പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന படமெடுத்து நிற்கிற സകല സർപ്പശക്തികളെയും சகல சர்ப்ப வல்லமைகளையும் വെട്ടി എറിയുന്ന வெட்டி போடுகிற ഒരു അഭിഷേകം ஒரு அபிஷேகம் ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே വെളിപ്പെടുന്നു. வெளிப்படுகிறது. Receive the fire. அக்கினியை பெற்றுக்கொள். പിടിച്ചോ, பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், Receive it. பெற்றுக்கொள். പിടിച്ചോ, 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 Yes, yes, Receive it. பெற்றுக்கொள். പിടിച്ചോ. Receive your breakthrough. Da, da, da. Jesus. Anyone? Come on, come on, come on. Come on, come Receive, on. receive, receive. In the name Receive, of receive, receive. പിടിച്ചോ, പിടിച്ചോ, Jesus. പിടിച്ചോ. Ribala, chudabala, shante. Fire Lord Jesus. Yes, yes, yes. പിടിച്ചോ. കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി Da, 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 da. സകല Da. സർപ്പ നിന്റെ വല്ലഭകൾ ഭാവിക്ക് വിരോധമായി, വെട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി, തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി, നിന്റെ ദേശത്തിന് വിരോധമായി, ദേശത്തിന് വിരോധമായി, നിന്റെ പട്ടണത്തിന് വിരോധമായി. ഉൻ പട്ടണത്തിற்கு വിരോധമായി. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Rabana, shadara, ba, 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 ba. ശാന്തന, രഗൽ, ഖമരി, അദിയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ജപിங்க, ജപിங்க. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ ഒരു anointing, ഓ ഈ നിലവിലെ ഒരു അസാധാരണമായ അഭിഷേകം, നിനക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അഭിഷേകം உங்களால் சுமக்க முடியாத ஒரு அபிஷேகம் ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഈ നിലവിലെ ഇറങ്ങി வருகிறது. സഹോദരി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. സഹോദരി ജപിங்க. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് உங்க കുടുംബത്തിലിருந்து ശാപങ്ങളെ ദൈവം അഴിക്കുന്നു എന്ന്, சாபங்களை தேவன் அழித்து போடுகிறார் என்று നിന്നെ ആരാണോ ശപിച്ചത്, யார் உன்னை சாபங்கள் சபித்தாரோ, നിന്റെ തലമുറയെ ആരാണോ ശപിച്ചത്, உன் தலைமுறை யார் சபித்தாரோ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ആരാണോ തകർക്കാൻ നോക്കിയത്, குடும்பத்தை யார் அழிக்க நினைத்தாரோ, അവരുടെ നടുവിൽ அவர்கள் நடுவே ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കാൻ പോവാം. தேவன் உன்னை கனம் பண்ண போகிறார். கைகளை தட்டி வாயிலை திறந்து தேவன் கனம் பண்ண போகிறார். ரபல சுடபல ஷம்பே. ശാപങ്ങളെ അഴിയട്ടെ, ശാപങ്ങളെ അഴിയട്ടെ. Jesus, Jesus. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ഭൂമിയിൽ നിന്നോണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുത്. பூமியில நின்று கொண்டு பிரச்சனையை பார்க்கும்போதுதான் அந்த பிரச்சனை நமக்கு பெரிதாய் தோற்றமளிக்கிறது. അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ, அதனாலதான் கர்த்தர் சொன்னா, കാത്തിരിക്കുന്നവർ காத்திருக்கிறவர்கள் കഴുകനെ പോലെയാകണം. கழுகை போல மாற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Are you ready? நீங்க ஆயத்தமா? ഇന്ന് വാട്സാപ്പ് അബൌട്ടില് இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் அபவுட்ல எழுத வேண்டியது என்னவென்றால், ഫീലിംഗ് ലോൺലിനെസ് എന്നല്ല, ஃபீலிங் லான்லினஸ் என்றல்ல. ഫീലിംഗ് ലോൺലിനെസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാക്കയുടെ പടവും കൂടെ വെക്കണം. ஆமே, ஃபீலிங் லான்லினஸ் என்று போடும்போது பக்கத்துல ஒரு காக்கா படமும் போட்டு வைக்கணும். Praise the Lord. Hallelujah.
ഫീലിംഗ് ലോൺലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ കഴുകനല്ല, കാക്കയാ. ஃபீலிங் லான்லினஸ் என்று சொல்லி கொண்டு நடக்கிறவங்க அவங்க கழுகு கிடையாது, காக்காவா இருக்கிறாங்க. Praise the Lord. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. നിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് അബൌട്ടിലും உங்க வாட்ஸ்அப் அபௌட்ல, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അബൌട്ടിലൊക്കെ இன்ஸ்டாகிராம் அபௌட்ல കഴുകന്റെ പടം വെച്ചിട്ട് പറ, கழுகின் படத்தை போட்டு சொல்லணும். In the name I am of eagle. நான் கழுகு. I am an eagle. Yes. Eagle. എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ഞാനില്ല. எங்க பிரச்சனை இருக்கிறதோ அங்கே நான் இல்லை. എവിടെ പോരാട്ടമുണ്ടോ അവിടെ ഞാനില്ല. எங்கே போராட்டம் இருக்கிறதோ அங்கே நான் இல்லை. ഞാൻ വാനത്തിലാണ്. நான் வானத்திலே இருக்கிறேன். Come on. Jesus. Come on. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാര് നോക്കിയത് இயேசுவை சீஷர்கள் பார்த்தது മറിയയുടെ വീട്ടിന്റെ വടക്കുവശത്തല്ല, மரியாளுடைய வீட்டுல வடக்கு திசையை நோக்கி அல்ல, അല്ല വീട്ടിന്റെ പുറകു സൈഡല്ല, அவன் வீட்டுக்கு பின்னாடி கொல்லையில அல்ல, അടുക്കള ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തല്ല യേശുവിനെ നോക്കിയത്. சமையலறை இருக்கிற இடத்துல இயேசுவை பார்க்கல, ഉയരത്തിൽ നോക്കി. உயரத்திலிருந்து. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമുയർത്തി പറഞ്ഞേ, கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. Hallelujah. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ஆமென். I am eagle. நான் ஒரு கழுகு. I'm an eagle. കഴുകനോട് ചോദിക്കാം, கழுகின் இடத்தில் நாம் கேட்கலாம், കഴുക கழுகே നിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? உன்னுடைய எல்லை எவ்வளவு தூரம்? ഹല്ലേലൂയ. കഴുകൻ പറയും, இந்த கழுகு சொல்லும், സ്കൈ ഈസ് മൈ ലിമിറ്റ്. வானம் தான் என் எல்லை. റൂഹ, ரூவா, റൂഹ ചർച്ച്, ரூவா சபையே, റൂഹ മിനിസ്ട്രി, ரூவா ஆமே ஊழியமே, നിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാ? உங்களுடைய எல்லை எவ்வளவு தூரம்? സ്കൈ ഈസ് മൈ ലിമിറ്റ്. வானம் தான் என் எல்லை. Amen. Amen. എത്ര പേര് പറയും? எவ்வளவு பேர் சொல்லுவீங்க? ആകാശത്തിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ வானம் எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறதோ അത്രയും ഞാൻ പെരുകാൻ പോവാ. அவ்வளவாய் நான் பெருக போகிறேன். Amen. ദൈവം നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. தேவன் உங்களை வர்த்திக்க பண்ணுவார். കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ Amen. സ്തുതിച്ച്. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவோம், Amen. സ്കൈ ഈസ് മൈ ലിമിറ്റ്. வானம் தான் என் எல்லை. വാനത്തിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ வானத்துக்கு எவ்வளவு, ஆமென், வானம் எவ்வளவு பெரியதோ അതുപോലെ அதை போலவே ചെന്നൈയിലെ சென்னையில் റൂഹ മിനിസ്ട്രി വളരും. ரூவா ஊழியங்கள் வளரும். எஸ். ஹalleluya. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்து ഭൂമിയെ താഴ്വരയല്ല കാണിച്ചത്, பூமியில் உள்ள பள்ளத்தாக்குகளை காட்டி சொல்லவில்லை, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, வானத்தின் நட்சத்திரங்களை காண்பித்து கொடுத்து சொன்னார், ഇതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. இதை போல நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன். ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലര്, இந்த இரவில் இதற்குள்ள இருக்கிற சிலரில், ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, നിന്നെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കും. உங்களை தேவன் வர்த்திக்க பண்ணுவார்.